बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत विशेष एवं महत्वपूर्ण अटे। एही 30 जून ठारू शनि बक्री हेबा पई जाउछंती, जहाकि 14 नवेम्बर पर्यंत शनि बक्री अवस्थारे रहिबे एवं 137 दिन पर्यंत शनि एही बक्री अवस्थारे ही रहिबे। तेबे शनिंकर एही बक्री हेबा आपणको उपरे केउ प्रभाव पकाइब, अर्थात कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे केउ प्रभाव पकाइब ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। बंधु माने शनि बक्री हेबा पई जाउछंती एही 30 जून ठारू, जहार प्रभाव 12टी जाक राशि उपरे पड़िबो। मात्र 12टी जाक राशि उपरे ताहार भिन्न भिन्न प्रभाव पड़िबो। तेबे कुंभ राशि उपरे एहार किभली प्रभाव पड़िबो, शुभ ना अशुभ, ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। तेबे बंधु माने सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने प्रथमे आमे जानि नेबा एही बक्रीर अर्थ कोन। बंधु माने प्रत्येक ग्रहर दुईटी अवस्था थाए, गोटे हेउछि मार्गी एवं अन्यटी हेउछि बक्री। जेतेबेले आपण माने जानती जे प्रत्येक ग्रह आमर सूर्य को परिक्रमा करिथांती एवं प्रत्येक ग्रहंकर एक निर्दिष्ट गति रही थाए। जेतेबेले गोटे ग्रह तांकर सठिक गति अनुसार गोचर करिथांती, सूर्य को परिक्रमा करिथांती, सेतेबेले सेही अवस्था को कहा जाय थाए मार्गी। एवं जेतेबेले गोटे ग्रह निजर सठिक गति अनुसार गोचर करि पारि नथांती एवं सूर्यंक ठारू दूरता बनाई नै थांती, सूर्य को सठिक भावरे परिक्रमा करि पारि नथांती, सेतेबेले से होई जाय थांती बक्री। तो जेतेबेले गोटे ग्रह बक्री होई जाय थांती से निजर प्रभाव अनुसार फल प्रदान करि पारि नथांती, कारण से बक्री हेबा फलरे दुर्बल होई जाय थांती एवं से जेकोसी राशिर जेकोसी भावरे गोचर करुथांती से सही भावर फल देवा सहित सही भावर पूर्व भावर फल मध्य आपनको प्रदान करिथांती। तेबे बंधु माने आपणकर हेउची कुंभ राशि एवं आपणकर प्रथम भावरे ही शनि गोचर करुछंती, अर्थात कुंभ राशि रे ही शनि गोचर करुछंती एवं जेतेबेले शनि बक्री होई जिबे से आपणको प्रथम भाव सहित द्वादश भावर फल मध्य प्रदान करिवे। बंधु माने शनि आपणको राशि रे ही अछंती एवं चंद्रमांकर उपरे अछंती। आपण माने जानती जे शनि जो गोटे हानिकारक ग्रह, गोटे पाप ग्रह एवं चंद्र हेउछंती आम मनर कारक ग्रह। आमे जहा सबु भाबी थाउ, जहा सबु कल्पना करि थाउ, आम मन भितरे जेउ सबु भावना चली थाए ता उपरे चंद्रमांकर प्रभाव रही थाए। तेबे बंधु माने जेहेतु चंद्रमांक उपरे शनि बक्री हेउछंती, तेणु एही समय आपण कोनोसी कथा को नेकी बहुत जिद करंतु नाही, कोनोसी गोटिए कथा को नेकी धरी बसंतु नाही, गोटिए कथा को नेकी पॉजिटिव मध्य होंतु नाही। से आपणकर रिलेशनशिप को नहीं हो, वैवाहिक जीवन को नहीं हो किंबा जेकोसी जिनिस को नहीं हो, आपण कोनोसी जिनिस को नहीं पॉजिटिव होंतु नाही, कोनोसी जिनिस को नेकी ओवर थिंकिंग करंतु नाही किंबा गोटिए जिनिस को धरी बसंतु नाही। कोनोसी गोटे जिनिस को नेकी आपण बहुत अधिक टेंशन होंतु नाही, कारण चंद्रमांक उपरे बक्री शनिकर दृष्टि जेहेतु पड़िबो, तेणु एहार प्रभाव आपणको उपरे अनेक मात्रा रे पड़िबो। सेथिपाई आपण एही समय काहाकू अंध भली विश्वास करंतु नाही किंबा कोनोसी गोटे कथा को नेकी धरी बसंतु नाही किंबा टेंशन होंतु नाही। तेबे पॉजिटिव कथा हेउछि जे एही समय आपण सबु जिनिस को गभीर भावरे जानिबा पाई चेष्टा करिवे। जदि आपण गभीर अध्ययन करुथांती तो एथिरे तो निहाती भावरे आपणको शुभ फल ही प्राप्त हबो। एही समय आपण बुद्धिमान होई जिवे, चालाक चतुर होई प्रत्येक कार्य को करिबा को लागिवे एवं शनि जेतेबेले आपणको द्वादश भावर फल प्रदान करिवे, सेतेबेले जदि आपणकर विदेश जड़ित कोनोसी कार्य रहिछि, कोनोसी वैदेशिक कार्य रहिछि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो कार्य रहिछि, आपण जदि मैन्युफैक्चरिंग रो कार्य करूछंती, तेबे एसबु कार्य रे आपनको निश्चित भावरे शुभ फल प्राप्त हेबो। एवं जदि आपण मेडिकल लाइन में कार्य करूछंती तेबे सेथिरे मध्य आपनको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। मात्र जदि आपण कोनोसी टूर रे जाउछंती, कोनोसी ट्रिप रे जाउछंती, तेबे सेथिरे आपणकर अधिक खर्च होई पारे, कारण एही समय आपण टिके इमोशनल रहिबे, अटैच रहिबे, तो
ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ MNC କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଶନି 7.5ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଛି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବକ୍ରି ହେବେ 30 ଜୁନ୍ ଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲିଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟି ଆମର ପୁରା ଯେମିତି ଛାରକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ସେହିପରି ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର ଶନି 7.5 ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ସହିତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅଶୁଭ ସହିତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ କାହାକୁ କୌଣସି ଚାକିରି ମିଳିନଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିନା କଷ୍ଟରେ କେବେ ବି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ମିଳିନଥାନ୍ତି। ସୁନାକୁ ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁନାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ମଣିଷକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଶନି ଆମ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5 ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଉଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଶନି 7.5 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶନି 7.5 ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ମଣିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଥକିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେବେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟେନସନରେ ରହିବେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥକିଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ସ୍ୱରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରିର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 137 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏସବୁ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କିପରି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କରେ ଆଗକୁ ଯିବି, ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯିବି, ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏବଂ ଲେଖାଲେଖିକୁ ମୁଁ କିପରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବି। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆଖପାଖ ଜାଗାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଯଥା କୌଣସି ବି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ତ ଏହି 137 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଏହା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ନୁହନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଟିକେ
चिंता करिवार अछि कारण एही समय आपणकर पार्टनर मध्यरे किंबा आपणक मध्यरे जिद्दी स्वभाव बढ़ी जाय पारे जहा फल आपणकर वैवाहिक जीवन में मत पार्थक्य सृष्टि होई पारे। बंधु माने एही 137 दिन मध्यरे आपण पार्टनरशिप करि पारंती मात्र गोटिए कथार सर्वदा ध्यान रखिबे जे कहा उपरे अंध भली आपण विश्वास करिवे नाही। एही समय आपण पब्लिक डीलिंग करि पारंती एवं डेली इनकम रे मध्य आपणकर वृद्धि होई पारे मात्र एसबु जिनिस मध्यरे आपण सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। एसबु कथा प्रति सर्वदा सतर्क रहिबा उचित। शनि आपणको कार्य तो कराई थांती मात्र कार्य अनेक बाधा विघ्न मध्य सृष्टि करि थांती तो जेहेतु शनिकर दृष्टि आपणकर क्यारियर भाव उपरे पड़ुछि तो आपण कार्य तो निश्चित भावरे करिवे मात्र जेउ भी कार्य आपण करूछंती से सब को सतर्क होई एवं सजग होई करिवे जेमिति सेथिरे कोनोसी गड़बड़ न हुए। तेबे बंधु माने आपणकर जेउ सब अशुभत्व रहुछि से सब अशुभत्वर प्रतिकार पाई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः एही मंत्र को आपण प्रत्येक दिन सूर्यास्त परे 108 थर निश्चय जप करंतु। एहा व्यतीत आपण प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र एवं गायत्री मंत्रर मध्य जप करंतु। एहा व्यतीत आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करिबा सहित प्रतिदिन सकाळु स्नान करी उदित सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। किछि ना किछि मात्रारे अशुभत्व आपणकर निश्चय खंडन होई पारिबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही मोर ईश्वरंक निकटरे प्रार्थना। धन्यवाद।